काम बोला आम केते वर्ष है आउ काम माने सरकार को अनुरोध कर दरखास्त भी देचु तथापि आम कथा मानि ना शेष आम गरीब लोक आम आदिवासी आउ बहुत छोट जाति आम तथापि आमको किसी भी सरकार सुजोग देनी कि भी आम कथा मानुनी आउ विधायक नाई कि एमएलए नाई कि एमपी नाई कि भोट देला दौचु किंतु तथापि आमको आम हाथ भोट नौचंती किंतु से आमको टिके भी सहयोग करूना शेष हमें निज निज घरे खुली नाले जाए कि पैसा पत्र चांदा आदाय करिकी आउ रास्ता खुड़ी जेसीबी आ ट्रैक्टर लगी कि हमें निज हाथ पत्र पकी माटी पकी था पर हमें आउ रास्ता काढुचु दुई एजवा है क्या तथापि हम कौन करबो एडजस्ट पई एबे हमें कि मेडिकल जा पई कि चावल नेबा पई आ भत्ता पैसा पई कि डेलीवरी गुटे माँ को भी नहीं पारुनु ताको भूई कि नेबा पड़ुची कि रोगी को गुटे नेले भी ताको भूई कि नेबा पड़ुची तथापि हमको बहुत कष्ट लगुच कष्ट हमें क्या कहबू आम सरकार को बारंबार दरखास्त भी देचु आउ कंप्लेन भी करिचु तथापि हम कथा किए मानुना शेष हमें नदी को पत्र काटी पत्र बुई की निजे कटिकी रास्ता को आम निर्माण करुचु। मो नाम हूँ प्रशांत माझी मो ग्राम हूँ जुरापाटा मो पंचायत हूँ जिरांग ब्लॉक हूँ मोहना वर्तमान आम आउ कुमुली सिंगी जुरापाटा आमर बासिंदा अनेक वर्ष धरे आम जगार अच्छु किंतु आमर जिरांग पंचायत ठारू आमर जो महेंद्रगढ़ ठारू आसी आम जो राम नदीटा से नदी रे आम मान को जीवाई बहुत असुविधा होची एवं आउ ए नदी आम अनेक निर्माण करने सरकार को आम केते प्रकार जनइलु दरखास्त देलु किंतु ए आम राम नदी को केबे से सरकार चाहिए ना देखा कि किसी पदक्षेप नेले ना से आम दी खंड तीन खंड गाँ लोक एक बैठक कलु बैठक करी आमने आ समस्ते मिलमिशे कि अनेक आ पैसा पत्र चांदा बेदा करी आमने राम नदी रे आमने काम स्टार्ट करिछु जो पत्थर पकोचु जेसीबी आनीछु आ ट्रैक्टर आनीछु एमती आनिक आम विभिन्न प्रकार काम चलैछु एथिपाई आम को सरकार को सरकार मध्य आउ पदक्षेप किछि नेउ नाही जदि ए आम निमंते जदि सरकार आमको किछि पदक्षेप नहीं थांता बोले आमने किछि चिर उपकृत रही थांतु। चालीगुड़ जावाको उदयगिरी जावाको आमको जर मुंड बताले बेस असुविधा होची एणु करी आमे गाँ वाला समस्ते जुरापाटा एवं कुमुल सिंह दी साई दीटा वार्ड मेंबर मिसिकी गोटे दिन मीटिंग कलु मीटिंग कला परे आमे कौन करवा को सरकार हेले देउना एमएलए देउना कि एमपीएल देउना को सरपंच को हेले देउना एणु करी आमे गोटे योजना कलु चालिकी जीवाई असुविधा होची आउ मेडिकल को जीवा असुविधा होची आउ सेपटे डाबारगुड़ा देकी चंद्रगिरी बारिबा को रास्ता होची आउ जिरांग टू दरापंत रास्ता है किंतु कुमुल सिंह को रास्ता पहुंचीनी तेणुक सब आड़ असुविधा बाड़ापदा देकी बाड़ापदा टू कुमुल सिंह आ रास्ता आसीनी सेपट डाबारगुड़ा टू कुमुल सिंह रास्ता आसीनी तेणुक आम निजे समस्ते गोटे टीम करी आउ पिला पानी समस्ते एकत्रित होकर एक मनरे आउ चांदा भी आउ काढ़ीचु चांदा काढ़ी ये ट्रैक्टर आउ जेसीबी लगेचु पिला पानी समस्ते आउ आते आते काम करके एबे 3 दिन हेलानी काम चली आउरी भी चलिबो राम नदी रे आमे पूरा रास्ता निर्माण करूछु नुआ इटा पूरा गभीर पानी अछि पटे आउ तेणुक जीवासवा बहुत असुविधा अच्छी तेणुक आम निजे इटा समस्ते काम करुछु। कुमुल सिंह गोटे आमर जुरापाठा गोटे होकर प्राय 50 ରୁ 60 गर्भबस्ती होकर आम यही दुख पाऊँ आमर ये रास्ता घाट नवा जुगुरु आउ गोटे राति भितर गोटे पेसेंट जदि सीरीयस हो गला बोले गोटे मला मोड़ परी गोटे प्राय 50-40 किलोमीटर रास्ता को जाकर बुईकी मला मोड़ पर बुईकी नहीं जाऊँ सारे से आम दुखित आ रास्ता पाई बोलिक आम के दाबी दखल कलु एडी अड़बा को जाकर मोर पाखे अच्छे क्या दरखास्त बढ़ेबाटा मोर पाखे अच्छी जेरेस कर रखी कलेक्टर को देचु सार छांदीपुटर गोटे थर देलु ये
ଆଉ ଓଡବାରେ ଗୋଟେ ଥର ମିଟିଂ ହେଲା ସେଠି ଯାଇକିରି ଦେଲି ହେଲେ ମତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ କହିଲେ ବି ସାର୍ ସେମାନେ କିଛି ମନକାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସିବେ ଏମଏଲ ହଉ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ହଉ ଯିଏ ହଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆଇଲା ବୋଲେ ତମର ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ତମର କରିଦେବୁ ବୋଲିବେ ସିନା ସେ କାଲି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସିବାଟା ସିନା ତଥାପି ପଛର କଥା ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇକିରି ଆମ ଦିଟା ସାହି ହେଇକିରି ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିକି ରହିଛୁ। ଚାଉଳ ପାଇ ଗଲେ କିରି ଗୋଟେ ଦିନର ରାସ୍ତା ଜିରାଙ୍ଗ ଜିପିକୁ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏମିତିରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି? ଏମିତିରେ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏଇପଟେ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 50-60 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇପଟେ ଗଲେ 20-30 କିଲୋମିଟର ପଡୁଛି ଆମର ଜିରାଙ୍ଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଇକିରି ଚାଉଳ ବୁଇକିରି ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ତିନ୍ଥିକିରି ଗରା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏବେ ଫାଇନାଲି କଣ କହିବେ ଏଇଟା ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ? ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବାରୁ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ଜମା ହେଇକିରି କଥା ବାସା ହେଇକିରି ଗାଁ ଲୋକକୁ ଦୁଃଖୀ ଦିନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି କରି ବେଦା ଚାନ୍ଦା କରିକି ଟିକେ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଯାହା ଆଶା ହେଲା ବେଳେ ହେଲେ ଟିକେ କରିବା ବୋଲିକିରି ଏଠି ଆମେ ବେଦା ଚାନ୍ଦା ଦୁଃଖୀ ଦିନାରୀ ରାଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡିକି ସବୁ ବେଦା ଚାନ୍ଦା କରିକି ସାର୍ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରିବା। ଆଜି ଏଇ କୁମ୍ବଳିସିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଜୁରାପାଟା କୁମ୍ବଳିସିଙ୍ଗି ମିଶି ଏ ରାମ ନଦୀରେ ରାମ ସେତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ସେଠିର ସାନ ବଡ ସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଥର ବାଲି ଧରିକି ଗୁଡି ଧରିକି କୁଡି ଧରିକି ଗାଡି ଲଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରାମ ସେତୁ ବନଉଛନ୍ତି। କହିବି ଏଠି ସରକାର ମାଳ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଦୁର୍ବଳ। ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ 2ଟା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମିଶି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାମମୁଖୀ ଆଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିର ଲୋକ ନିଜେ ଏମଏଲଏ କୁ ଏମପି କୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାମ ନଦୀ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇପରି ମିଡିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠାରେ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ। ଏଠିକାର ମାଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଠାରେ ଆସିକି ନିଜେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଶୂନ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମ ସେତୁ ବନ୍ଧା ଯାଉଛି କି ରାମ ନଦୀରେ ରାମ ସେତୁ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏବେ ସେତା ପାଇବ କି ଜାଣି ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଠି ଆସିକି ସର୍ଭେ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡାଇ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢା ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଜେସିବି ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାସ କରିବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ମାଳ ଯୋଜନା ଆସୁଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଚେତୁଛି ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଶତଶତିକା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଲା ନଜର। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ, ଜି ମିଡିଆ।